हुकूमत ने 3 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में भी 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर का इजाफा, नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर 80 रुपये और डीजल पर 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार। मट्टी के तेल पर भी 20 रुपये 36 पैसे लेवी बरकरार रखी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर शहरी परेशान। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा होने के बाद सफर मजीद मुश्किल हो गया। शहरियों का रद्दअमल, कहा कि डीजल की कीमत में भी बड़े इजाफे के बाद किरायों में इजाफा हो जाएगा। कमाई वही है लेकिन खर्चे दुगने हो गए हैं। पेट्रोल नहीं, जेब जल रही है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम कीमतों में फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। वाना ख्वा में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकश हमले से पहले ही तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद किसी मुमकिन बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशेवराना महारत से मासूम शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकश हमले के लिए तैयार गाड़ियों की मुसलसल 3 दिन निगरानी की। आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया गया। कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, 1 खारजी जहन्नम वासिल, 5 जख्मी हुए। कराची पोर्ट ट्रस्ट, कस्टम हाउस और कंटेनर टर्मिनल्स की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी। केपीटी पर बंदरगाही कारकर्दगी बेहतर बनाने और कार्गो क्लियरेंस तेज करने के इक़दामात मुकम्मल। ग्रीन चैनल, पोस्ट क्लियरेंस, ऑडिट और कस्टम इस्लाहात से क्लियरेंस का निज़ाम मजीद मौसर बनाया गया। कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड की इस्तेदाद बढ़ाने और जदीद आलात की तनसीब से कंटेनर हैंडलिंग में बेहतरी। KICT साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल्स और कासिम कंटेनर टर्मिनल की जदीद कारी और ऑपरेशनल इस्तेदाद में इजाफा किया गया। मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। सियालकोट में तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि खारियां से रावलपिंडी मोटरवे मंसूबे भी अमली मरहले में दाखिल हो चुके हैं। मंसूबे से शहर में इनकलाबी तब्दीली आएगी और सियालकोट की माशी अहमियत मजीद बढ़ेगी। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों से शहर की मुतादिद यूनियन काउंसिल्स बराह रास्त मुस्तफीद होंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट प्लान से मुताल्लिक अहम इजलास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए और बसों की पार्किंग व ऑपरेशन के लिए दरकार अराजी पर ब्रीफिंग। इजलास में मुख्तलिफ अजला में दस्तयाब सरकारी अराजी, मुजवज़ा मकामात और मुस्तकबिल की ज़रूरियात का भी जायज़ा। 50 डबल डेकर बसें और 500 इलेक्ट्रिक EV बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल की जा रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का खिताब, कहा कि डिपूज के लिए मौजू अराजी की निशानदेही और इसकी फराहमी के अमल को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। बलूचिस्तान हुकूमत शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। धरना कमेटी के मुज़ाकरात के बाद तहरीरी मुआहिदा तय कर लिया गया। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर इत्तेफाक। मुआहिदे के मुताबिक लवाहिकीन को मुआवजा और बच्चों को तालीम फराहम की जाएगी। शोहदाए ज़ियारत को सरकारी पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाएगा और शोहदा के नाम पर सरकारी इमारतें मंसूब की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि शोहदा के अहले खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमरीका के मुसलसल 7वीं रात हमले। ईरान का अमरीकी बहरी जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ताज़ा हमले अमरीकी सदर और कमांडर इन चीफ की हिदायत पर किए जा रहे हैं। ईरान पर मजीद हमलों का मकसद ईरानी फौजी सलाहियतों को मजीद कमज़ोर करना है। ईरानी अफवाज का कहना है कि अगर अमरीका ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो और AI सेंटर तबाह करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में मौजूद एक अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर को भी निशाना बनाया गया। अमरीका उसे ईरान में अहदाफ की निशानदेही और मुबैना जंगी जराइम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अमरीकी अड्डों वाले ममालिक में अमरीकी कंपनियों के अहम असासों को तबाह किया जाएगा। इराक में तेल और गैस के शोबे में $60 अरब से जायद मुआहदे।
امریکی چیمبر آف کامرس میں ہونے والی امریکہ عراق بزنس سمٹ میں عراقی حکام اور امریکی توانائی، صحت اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کے مختلف منصوبوں سے متعلق معاہدوں پر دستخط۔ عراق سرمایہ کاری کے لیے کھلی پالیسی اختیار کر رہا ہے۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کا بیان، کہا کہ عراق ہر اس کمپنی کا خیر مقدم کرے گا جو ملک میں منصوبے شروع کرنا چاہتی ہے۔ امریکہ نے 85 پاکستانی طلبہ اور محققین کو فل برائٹ اسکالرشپ فراہم کر دی۔ اس سال طلبہ کو 71 ماسٹرز اور 14 پی ایچ ڈی فلوشپ دی جا رہی ہیں۔ 6 فل برائٹ فارم لینگویج ٹیچنگ اسسٹنٹ فیلوشپ بھی دی گئی۔ USEFP کے مطابق پاکستانی طلبہ امریکی جامعات میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کریں گے۔ فل برائٹ پروگرام امریکہ اور پاکستان کی حکومتوں کے مشترکہ تعاون سے جاری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے اثرات عالمی معیشت بھی شدید دباؤ کا شکار۔ عالمی منڈی میں خام تیل 4.5% سے زائد مہنگا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی $82.49 فی بیرل پر ٹریڈ۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے باعث توانائی کی سپلائی متاثر ہونے کے خدشات نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو اوپر ڈھکیل دیا۔ ملک بھر میں ANF کی منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائیاں۔ ترجمان ANF کے مطابق 8 مختلف آپریشنز کے دوران خاتون سمیت 6 ملزمان گرفتار۔ کارروائیوں میں 53 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 28 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے ریاض جانے والی مسافر کے بیگ سے زینکس گولیاں برآمد۔ لاہور ایئرپورٹ پر جدہ جانے والے مرد اور خاتون کے پیٹ سے ہیروئن بھرے کیپسولز بھی ملے۔ مقدمات انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت درج، مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس کو نئی اور مرمت شدہ پیٹرولنگ موٹر سائیکلز فراہم۔ SSP سینٹرل ڈاکٹر محمد عمران خان نے بائکس کا معائنہ کیا۔ نئی پیٹرولنگ موٹر سائیکلز اور مکمل مینٹیننس کے بعد پرانی موٹر سائیکلز متعلقہ تھانوں کے سپرد۔ سرکاری وسائل قومی امانت ہیں جن کی حفاظت اور دیکھ بھال ہر اہلکار کی ذمہ داری ہے۔ SSP ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر محمد عمران خان کی گفتگو، کہا کہ موٹر سائیکلز کو مؤثر گشت اور جرائم کی روک تھام کے لیے استعمال کیا جائے۔ ورلڈ کرکٹرز ایسوسی ایشن کا ون ڈے ورلڈ کپ کے نئے فارمیٹ کے فیصلے پر تحفظات۔ 0-1 میں 14 ٹیموں کو 2 گروپس میں براہ راست کھلانے کا اعلان کیا گیا تھا، مگر اب فارمیٹ تبدیل کر دیا گیا۔ WCA کا بیان، کہا کہ کم رینکنگ رکھنے والے 3 کوالیفائڈ ٹیمیں پہلے ابتدائی مرحلہ کھیلیں گی۔ نئے فارمیٹ سے کوالیفائی کرنے والی ٹیموں کے لیے ورلڈ کپ میں حقیقی مواقع محدود ہوں گے۔ سالوں کی منصوبہ بندی، سرمایہ کاری اور کوالیفیکیشن کے بعد ورلڈ کپ کا ڈھانچہ تبدیل کرنا غیر مناسب ہے۔ 6 گیندوں پر 6 چھکے مارنے والے پہلے کرکٹر سر گیری سوبرز انتقال کر گئے۔ ویسٹ انڈیز کے لیجنڈری آل راؤنڈر اور دنیا کے عظیم ترین کرکٹرز میں شمار کیے جاتے تھے۔ سر گیری سوبرز نے ویسٹ انڈیز کی جانب سے 93 ٹیسٹ میچز کھیلے، 8000 سے زائد رنز اسکور کیے اور 235 وکٹیں حاصل کی۔ اپنے فرسٹ کلاس کیریئر میں 883 میچز کھیلتے ہوئے 28000 سے زائد رنز بنائے۔ اور ویسٹ انڈیز کے لیجنڈری آل راؤنڈر گیری سوبرز کے بچھڑنے پر بابر اعظم کا پیغام وائرل۔ کرکٹ نے اپنے عظیم ترین کھلاڑی میں سے ایک کو کھو دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پیغام، کہا گیری سوبرز نے صرف کرکٹ نہیں کھیلی بلکہ دکھایا کہ کھیل میں کیا کچھ ممکن ہے۔ ان کے اہل خانہ اور ویسٹ انڈیز کے عوام کے ساتھ اظہار افسوس کرتا ہوں۔